আপনার নাম কোরআনে লেখা আপনার নাম নামাজে আপনাকে সালাম আপনি যে নূরে মুজাসসামিয়ান নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা সালাম इमामत का उनका जलवाए शान कुदरत पहला को सलाम मुस्तफा दान रहमत पहला सलाम शमे बज में हिदायत फैला जिनके हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा से पीरे तरीक़त फैला सलाम